دوستانی عزیز سلام، امیدوارم همه شما خوب هستین، صحت سلامت هستین. روز سعید جمعه با همتون مبارک شود. امروز روزی ما بسر میشه و کار آمدن ما کار رفتیستم این است قسمت هستیز رفتیستم قسم یاد родитель так что все вардисте уже صورت هفته نیم даже نشده این میخوام روزی ما سر میشه و کار آمدن این داری گروپات ما میکنوزی بسم الله الرحمن الرحیم اومدم جميل مزرعة استوات سميكنا إن شاء الله بعد بكور والله ميكني وسبيتكم أقريهم خنجة بينا ندقوني عزيز أنا ماتشي ما грифтом маска я на озиме доза бари кудакора обязательно целый день маска хотим мигардем айна и экран бу банами экран мигардем бу обязательно будет мой экран дозем кудакора принимать когда надо экран روزی درست باید منم اکران قطع کشیدگی نمیخواد بگردیم. وزن کاملا میپوشم، ماسکم میدوزم. تا گرادوسنیک وزن میارم. اینجا با گرادوسنیک دارم. گرادوسنیک با میگیرم. نمیخواد. گرادوسنیک خاطی تمپراتوره کداکورا چین کده. اگر آب پرینیماتشون کدان میگیرم. بینندگان عزیز امروز هم در بیرون بسیار هم خنکای هوا. بینی هایت خنکای امروز ما را اجازه ندادن بیرون ببریم прогулка کردن. اینا امروز ما در گروپ هشتگی فقط قطعی کودکو زانیماتسا میکنیم یگون چی میکشیم یگون سلیپید میکنیم یگون پادیلکا میکنیم اینا امروز ما قطعی کودکومون چی کشیدیم یو ченака шарик места это что вы рисовали сегодня что рисовали чупа-чупс чупа-чупс рисовать когда кудакой моим роз мой роз до группа هشتگی на قطعی کودکومون чупа-чупс чикадем кашидем دوستانی عزیز روزی در садик تیخی چاسای ای ساعتی 12 تو ساعتی سیر تیخی چاسای موده کودکو همش خوان ما اوزی گرفتم اینجا ایگروشکو رو شویستم اینجا گرفتم شون تازیک برای ایگروشکا شویه هر روز وقتی کودکو را خوب میکنیم و تیخی چاسته ایگروشکا میشویم یک بیگا میشویم یک تیخی چاسته میشویم کم کم این یک قسمی کاری воспитателя کودکو خوب باشن میشویمشون میمونیم خوب میشون تا روز دیگهشن کم کم خشتن میگیریم هر روز بعد تیخی چاسته بومو چکو میکنیم بوم پلان مینویسیم میخیل پلان مینویسیم برای پگاره پلانی کوری بعد وقت چه با میشنیم چوی میشیم کردن میگیریم خیلی از تینجی ارومی همه کودک خوب ای ساعت 12 تو ساعتای سیره تیخی چاسه ماده کودک خوب میکنن نمیخواد توزه میکنم تای دوشتا همشه باید میبرم گچی در پدکونیک یک تای توزه را میپرتم پروستین یک یکون خیلی چی را نمترسنیک یکون چی را میپرتم توزه را بلای آماده میمونم خوب میشه بعد با روز دوشنبه با میبرم شما قشدکی کودکوی گروشکوی توزه قطعی بازی میکنن این اینجا در پدکونی میدیستم شون خوب میشدم بیرون در خیلی نگو کنی اگر айчи актериза хамко автоваки хаски автова группа ему южная сторона хамко автове хшрокай загораться к ним мешала да группа ему ай хабо бро берем да вообще хана писахтай оля мура иджоза надо десам берем ромадан кати кудако конечно ну кудако майдан айда солату се солай ай 15 градусов бисёшда ҳаво хунукиш
ай минуси 15 градус. Дига уже мумкин нест берем ромадани мо. Ина михел. Ай ҳафта дига насиб боша ака худо хоҳад. Берем меброем ака. ҳафта дига насиб боша. ҳаво камтар чӣ мешавад? ханакиш паст мешавад. ҳарорати ҳаво уже ҳафта дига сар мешавад. гулят кунем. ина дӯстони азиз дариҷаи қай гурушкора шуштам. Инами қаша шуштам. Камтар дигаша бо бега мешум ки бо куда бимонам ки ба чӣ бозӣ кунам то бегара. Ози техи час ҳеҷ ҳали гуфта гузаштам хован кудако. Бо мехезам бо ли бозӣ мекунам то бегара то соати 6 сади кор мекунам. Иқа дигаша мондам ки кудако бозӣ кунам. Барои ёқоқ намешаванд сиравно то хестан шунад. Иқа дигаша бо бега мешум. Нами хел. Афтова кабинин. Бирин афтова и хел афтова леки ханакай. Дӯстони азиз, ози соат 6 шидай. На агар готова, ози ма раздевал кардем, ина группада облизит кардам соат 6. Кудакои мара ҳамаша гирифтан, ма да группаем ози. Ждат кадистам дадаша. Ози бояд биёй пасарма, бояд ки хона бирем. Сабина не мактаб меояд, баъд ҳама каса мерем хона. Ина чупа-чупсикои мора ҳамаша гирифтан қариб бурдан. Родитело, кудако. Ина се таакаш мондай, се кас набурдай. Инам хеле. Ина Сабринам омадак. Фона ҷахидистай. Ози. Ина омад Сабринани. Салом буду тамошобинона. Салом, достойный азиз. Я пришла со школы. Сабина ина мактаб омадак, ози тамом мо меброем, дада шалба ждат кадиста да берад. Надиди дадата? Не, я не видела. Майли хай. Все, рафтем, дара махкам кадим. Группара. У меня очень много болят. Тебя? После физкультуры вчерашней. Вчера болели, а сейчас еще больше болят. Прям ноет, прям как будто вообще, я не знаю. Я очень сильно пахала прям. Ну, работала, как будто на заводе. Хай мушиште мушида. Насиб боша хона мерем? Хона мерем, а? Это... Сабрина, чего кади ты именно нафамидам? Сегодня я 2 пятерки получила. По истории и по русскому. История русский? Молодец. Бале достатарим. А по математике? По математике у нас ничего не было, как обычно. Рузод росшдана, раби, ченда мирафтим торик будку. Торик миомадим, торик мирафтим, озинака рузод чишдан, даросшдан. Мама, ты знаешь, сколько Кресла у нас партов да, я гумка задарку. Знаете, сколько будет C разделить на D? А? C разделить на D. Нафамидам. C разделить на D. C разделить на D, это будет число π. Понятно. Хотя ничего не понятно. А C это 2π. Худо хоҳад ка баҳор мешава ба одами зиндара иншааллоҳ. Сибоша. Ин рӯзони дароз шидан. Мебини ки яки низами табарфуол шидан, а? Яки мебини ки нест уже резка. Мебини нест. Яки ами зимистон сахти бад шиде. Чанд қашда ки чӣ намекунем? Баши. Бояд чони ами Российский академик наум. Гуфтан ки чӣ тобистон гарми бад мекунад. Агар зимистон ом мегӯянд ки ханна ки бад шавад, тобистон гарми бад мешавад. Ҳамида ҳастек. Неҷа светофор кор намекунад. Ина чӣ Светофор чӣ кор намекунад? Интересно. Ҳамака чӣ хеле мере? сос кардастам. Оҷо бургер кингай. Сабина то омӯхтамон кади бургер кинга дига мефурам ки ҳаррӯз бирем. Ба ӯра мерем? Светофор кор накардиса чӣ хел мемонад? Наталья Александровна, она такая, ну, у нас Настя в нашу библиотеку классную принесла 3 книжки, 2 книжки теории неприятностей, которые я сейчас читаю, там первая, вторая
бинандагони азиз, чӣ хеле ки дидестен, мо сиҳати саломат ҳарчи худоро шукр ба хонаро омадем расидем. Як рӯзи дигамон богузашта кидам. Бози ман сари дастакӣ гирифтам, иқа нагитси даи жажарит кадестам, курины, халадизем габде ҳарчира ки гирифтам. Ина жажарит кадестам, иҷа спагетти ҷӯшон дестам. Одамои гишна шалпара кор омадагӣ мегӯям ягон чӣ боша сари дастакӣ тайёр кунем, тез бишини бихӯрӣ. Ина михел, дӯстони азиз, ма дар ҳамин ҷа мехом видеои имрӯзаи худро ба охир бирасонам. дар канали мо дар омада подписатсия кунен, лайк монданро фаромӯш накунен, комментариҳо бинависен. Ай шумо бисёр ҳам миннатдор мешем. Дар ҳар куҷое ки бошен, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад, сарбуланду хонобод бошен то навбарҳои оянда.